औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना सारे खैरो फीयत नाल सो अल्लाह पाक दी याद च सो। ते जनाब मन एक दो चार दिन पहले एक वीडियो तुसां से बढ़ाई है MIM खटक इमरजेंसी मेडिसन डेंटल एंड जर्नल OPD लेबॉर्ट्री और एंड जर्नल OPD है जी। तो उसमें हम दोबारा मौजूद हुए हैं जी यहाँ पे आज फिर मतीउर रहमान साहब के शुक्रगुजार हैं कि आज फिर इन्होंने मौका दिया इनसे गपशप करने का। तो कुछ चीज़ें रह गई थी और कुछ चीज़ें और नई आई हैं, तो उनके मुतल्लिक जानेंगे, इनसे गपशप भी करते हैं, पूछते हैं यारा कि ये कुछ 4-5 दिनों में रिस्पांस कैसा है लोगों का और किस हद तक आप जो है ना मुतमईन हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सब क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मतीउर रहमान साहब मुझे बताएं कि 3-4-5 दिन तकरीबन हो चुके हैं इसको रन हो रहा है, तो बताएं जी यहाँ के लोगों का रिस्पांस कैसा है और क्या कुछ अभी तक देख रहे हैं, किस हद तक मुतमईन हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो 2 फ्री कैंप दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम 150-200 पेशेंट हम उसका टास्क हमारा कंप्लीट हुआ। अच्छा। इसके अलावा पेशेंट की यानी कि मुताबिक हमें चलना पड़ रहा है यहाँ पर। तो हमने सबसे यानी कि अच्छी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की हैं, स्टाफ भी, डॉक्टर भी, यानी कि बड़े बड़े नाम के हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, मतीउर रहमान साहब माजरत से आप बात टोक रहा हूँ कि आज 3-4-5 दिन हो गए मैंने वीडियो बनाई थी, तो कुछ लोगों का कमेंट्स सेक्शन में मैसेज आए हैं कि आप जहाँ भी जाते हैं हमें हमारे लिए कोई ना कोई डिस्काउंट लेके आते हैं, और उसके अलावा यहाँ से हमें अभी तक कुछ ख़ास डिस्काउंट नज़र नहीं आ रहा आपकी वीडियो में, कहाँ है और क्या करेंगे। तो इसी वाले से आपके पास फिर हाज़िर हुआ हूँ। तो बताएं हमारे जो कस्टमर, हमारे व्यूवर्स देखने वाले हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए क्या कुछ डिस्काउंट ले गए। बस हम खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, अच्छा। आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। लेकिन इंशाल्लाह हम आपको, आपके व्यूवर्स को हम हर इतवार यानी कि 20 अगस्त से लेकर 20 जुलाई से, सॉरी 20 जुलाई, 27 जुलाई, 3 जुलाई, 3 अगस्त, 10 अगस्त और 17 अगस्त, ये हम आपके नाजरीन को फ्री दे रहे हैं। हर हॉलीडे को फ्री कैंप। इसमें हमारे पास बैठेगा मेडिकल के 2 डॉक्टर बैठेंगे, और इसके अलावा हमारे पास पीड्स का 1 डॉक्टर बैठेगा, और इंशाल्लाह पॉसिबिलिटी गायनेकोलॉजिस्ट हमारे पास बैठेंगे। अल्ट्रासाउंड भी फ्री देंगे, ठीक है, आपके नजर 30% ऑफ देंगे लेबॉर्ट्री के तमाम टेस्टों में, ठीक है। अल्ट्रासाउंड गैनी के जो पेशेंट होंगे उनके लिए फ्री होगा। उसके अलावा जो बाकी अल्ट्रासाउंड होगा उसमें भी हम कंसेशन करेंगे, यानी कि 50% तक आपको मार्केट जो हमारे बाकी लेबॉर्ट्री के है रेट उसमें से 50% आपको कंसेशन करेंगे। शुगर का टेस्ट जो होगा वो 50 रुपए में करके देंगे। जबरदस्त जी, जहाँ 200 रुपए में होगा वो आपको 50 रुपए में कर देंगे। ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, किसी किस्म का हम चार्जेस आपसे नहीं लेंगे, ठीक है। एक है वो रिक्वेस्ट, स्टाफ के साथ थोड़ा सा ताउन कीजिएगा। तो ये हो गया जी। आपको मज़ा तो आया होगा सुन के कैसे कैसे कैंप और कैसे कैसे डिस्काउंट लेके आए हैं आपके लिए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है इन्होंने जी। देखें जी, आप जैसे भी तावन करेंगे ना अपने स्टाफ के साथ, जो जो यहाँ का अमला होता है उसके साथ जितना तावन करेंगे उतना अच्छा आपको ट्रीट किया जाएगा, उतना अच्छा आपके लिए जो है ना मुनासिब चीज़ें भी होंगी और सारा मामला जो है ना वो अच्छे तरीके से होगा। अगर मैं कोई एक आधा मैसेज जो है अपने क्लिनिक के वाले से। हम इस इलाके की खिदमत एक और तरीके से भी करेंगे। यहाँ से आप जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, 2 बंदे अगर जाते हैं 400-500 रुपया खर्चा करके आ जाते हैं, ठीक है। हम नामवर हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर हैं वो हमारे पास यहाँ पर बैठ रहे हैं, और वो 300 रुपये में आपको चेकअप करके देंगे, ठीक है। 300 रुपये में मेडिकल का चेकअप होगा। पीड्स का डॉक्टर जो 1000 रुपये लेगा वो 500 रुपये लेगा आपसे, ठीक है। और नामवर गायनेकोलॉजिस्ट, वो आपके गायनेकोलॉजिस्ट जो होंगे वो 800 रुपये लेंगे। और कोई है खिदमत इस इलाके की तो बताएं हमें। हम तो चाहते हैं कि आपको वो चीज़ें मुहैया करें जो बड़े बड़े हॉस्पिटल आपको मुहैया करें। हमारा जो स्टाफ है वो इंशाल्लाह स्टाफ पे हमारा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम लोकल स्टाफ नहीं रख रहे, हम पढ़े लिखे स्टाफ रख रहे हैं। और अभी जो हम स्टाफ रखना चाह रहे हैं वो शिफा इंटरनेशनल का इमरजेंसी के ट्रेन होंगे, 10-12 साल गुजारे हों,
ٹھیک ہے. جو وہ اسٹاف آپ کو انشاءاللہ یہاں پر دیں گے وہ ٹریٹ آپ کو مزہ بھی آئے گا ان کے ساتھ. پروٹوکول آپ کو دیں گے, ہر قسم کا پروٹوکول دیں گے, لیکن جس ٹائم کیمپ ہوتا ہے اس میں نا ہمیں بھی تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے, تو لہٰذا اور بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی کہ ڈینٹل ہمارے پاس جو بیٹھ رہا ہے اس کے بھی پروسیجر پہ ہم یعنی کہ تقریباً ہم وہ بھی 30-50% وہ بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے انشاءاللہ. یہ چیزیں آپ کو یہاں پر ہم کر کے دیں گے. اور اس کے علاوہ ٹیسٹ میں ہمارے پاس انشاءاللہ CDC کی لیب کو رکھا ہوا ہے, سٹی ڈائگنوسٹک ہر ایک بندے کو پتہ ہے. بس وہاں پر وہ جو سہولیات آپ کو وہاں پر ملے گی. ہم انشاءاللہ اگر کسی بندے کو گھر میں بھی چاہیے کہ ہمارے ٹیسٹ لینے کے لیے کوئی گھر میں بھی آ جائے تو وہ سہولیات بھی ہم دیں گے انشاءاللہ. وہ بھی آپ کے پاس وہاں پر لڑکا آئے گا اور ٹیسٹ آپ کے لے کے چلا جائے گا, اور تقریباً 6 گھنٹے کے اندر آپ کو ٹیسٹ مل جائیں گے. بہترین ہو گیا جی, بہترین ہو گیا. تے چس تساں آ گئے ہو سی جڑے ڈسکاؤنٹ چھونٹ ویکھ کے تے باقی جڑے اتنے نے معاملات MYM ایمرجنسی خٹک ایمرجنسی نے معاملات جتنے بھی ہیں سارے ڈسکس کیتے نے انہوں نے اونر نال, تے باقاعدہ ہر قسم نہ تساں نال تعاون کیتا وا سی. تساں بھی تعاون کرنا ہے, کیمپ لگنے تے بگدڑ مارچ میں نہیں ظاہری گل ہے رش ہونی چاہیے تاکہ جڑا سٹاف ہے تساں اچھے طریقے نال ہینڈل کر سکے. ظاہری بات ہے جس بندے کو تکلیف ہوتی ہے وہ پریشان ہوتا ہے تو وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کا پریشانی اس کی تکلیف دور ہو. تو یہ ہم جانتے ہیں, ظاہری بات ہے ادھر یہاں پہ بیٹھے ہی لوگ اس لیے ہوتے ہیں کہ کسی کی تکلیف دور کرنی ہو, کسی کو کوئی بیماری ہو, کوئی پریشانی ہو تو اس کا علاج کیا جائے. تو تھوڑا سا صبر اور تحمل کا مظاہرہ آپ کی طرف سے ہونا چاہیے, اور باقی سٹاف آپ کو جو ہے اچھے طریقے سے گائیڈ کرے گا, ڈیل کرے گا, پھر آپ کی علاج کرے گا, ہر لحاظ سے آپ کو سہولت جو بھی ہو سکی پرووائڈ کرے گا. تو باقی یہ اب ہماری لوکیشن جو ہے نا وہ حاجی گلزار مارکیٹ اوپر 26 سرے کا گیٹ, حاجی گلزار مارکیٹ 26 سرے کا گیٹ جو ہے اس کے سامنے یہ پلازا ہے. اس میں خٹک فارمیسی کے ساتھ ہی بالکل ہے MYM خٹک ایمرجنسی میڈیسن اینڈ ڈینٹل جنرل OPD لیبارٹری. بالکل جی, آپ کو جو ہے نا گوگل پہ ہم پن بھی کر دیں گے. یہ جو میری ویڈیو آئے گی اس کے نیچے لنک دیا ہوگا جس میں آپ کی لوکیشن کے ذریعے آنا چاہیں گے وہ بھی آپ کو پرووائڈ کی جائے گی. پھر نیچے ویڈیو میں بھی دیا گیا ہے آپ کا نمبر, وہ بھی آپ اس کے ذریعے بھی آپ سے ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کوشش کریں واٹس ایپ کے ذریعے آپ میسج چھوڑ دیں تو آپ کو جو ہے نیچے آ کے اس ہاسپٹل کا عملہ جو ہے نا آپ سے تعاون کرے گا. جتنا ہو سکا آپ نے معلومات لینی ہو, اگر آپ نے گھر بیٹھے ہوئے آپ نے اپنی پرچی بنوانی ہو, نمبر لگوانا ہو, تو وہ ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اپنی زندگی میں جو بھی آپ کو بیماری پریشانی مسئلے ہیں ان کے لیے آپ MYM خٹک فارمیسی کے پاس تشریف لائیں تو انشاءاللہ ان سے نجات پائیں. تو آپ اپنا خیال رکھیں, اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں, اپنے اس چینل کا خیال رکھیں, اور خوش رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اس میزبان کو اجازت دیں. اللہ